हेलो एवरीवन, वेलकम टू कादम्बिनी ट्यूटोरियल। पूर्व क्लास रे पूर्व वीडियो रे आमे माने जानिथिले प्राक सरल साहित्यर व्याप्ति और विकास धारा संबंध रे सेथिरे सब आस्तिला तार जो पॉइंट सब अछि। नंबर 1 रे थिला मौखिक साहित्य बा लोक साहित्य। से मौखिक साहित्यर अंतर्भुक्त अछि कोन लोक साहित्य, लोकगीत रे समाज चित्र, लोकगीत रे रस चेतना, लोक कहानी, लोक नाटक, लोक साहित्यर प्रभाव। आमे लोक कहानी पर्यंत आलोचना करथिले। ए वीडियो रे आमे जानिया पाइबा लोक नाटक संबंध रे एवं लोक साहित्यर प्रभाव संबंध रे। आसंतु जानिबा लोक नाटक संबंध रे जानिबा। लोक नाटक रे प्रथम पॉइंट रे अछि अभिनय प्रधान लोक नाटक, द्वितीय रे अछि नृत्य प्रधान लोक नाटक, तृतीय रे अछि संगीत प्रधान लोक नाटक, चतुर्थ रे अछि वाद्य प्रधान लोक नाटक। ये चारिटी पॉइंट आम देखिया पाइबा लोक नाटक रे। तो प्रथमे अभिनय प्रधान लोक नाटक कौन देखिबा। अभिनय प्रधान लोक नाटक कहले जो सब लोक नाटक अभिनय करा जाए, जथा रामलीला हैला, कृष्ण लीला हैला, राधा कृष्ण प्रेम लीला हैला, गोप लीला हैला, भारत लीला हैला, दंड सुआंग इत्यादि सब को कौन कह जाए अभिनय प्रधान लोक नाटक कह जाए। दुई रे नृत्य प्रधान लोक नाटक। नृत्य प्रधान लोक नाटक होउची छऊ नाच, दंड नाच, घर देखिबा नृत्य प्रधान लोक नाटक। नृत्य प्रधान लोक नाटक कहले छऊ नाच, दंड नाच, पाटुआ नाच, पाटुआ यात्रा, गोटीपुओ नाच, डालखाई नाच, रसरकेली, घुमरा नाच, करमा नाच, देशिया नृत्य इत्यादि को बुझाई थाए। घर कौन अच्छी संगीत प्रधान लोक नाटक। संगीत प्रधान लोक नाटक रे पाला, दासकाठिया, पारायण, सखी नाट, कंढेई नाच, चढ़ेयाणी नाट, फार्स, प्रहसन इत्यादि देखिया को मिलता है। घर कौन आछि वाद्य प्रधान लोक नाटक। वाद्य प्रधान लोक नाटक रे कौन ढण कोइला, धुड़ुकी नाच, चैतीगड़ा नाट इत्यादि। आहरी अनेक आंचलिक लोक नाटक रही जो गुड़ी को एठारे वर्गीकरण करा जाय परिबो नाही। से सब को मध्यरु धनुଯାत्रा, से सब मध्यरु धनुଯାत्रा, ललित पाला, चड़क यात्रा, काठी नाट, पाइक नाट इत्यादि नाम आमे लेखि परिबा। समय बदलथिले मध्य केतेक लोकनाटक प्रति लोकंकर ममता त्रुटि नाही। आजिकाली भी ग्राम्य परिवेशर मुक्ताकाश तले से सब प्रदर्शित हेउची। अवश्य एसबुर पूर्व रूप में अनेक परिवर्तन घटी जुग रुचि अनुरोध रे, किंतु आदर अभाव केतेक लोकनाटक मध्य आदर हराई क्रमशः लोक ठारू दूरे गले। लोक साहित्यर एबे आलोचना करिबा। एबे आमे आलोचना करिबा लोक साहित्यर प्रभाव विषय रे। ओडिया लोक साहित्य परवर्ती ओडिया साहित्य को चिरकाल प्रभावित करि आछि। सारला दास होउचंती परवर्ती कालीन प्रथम कवि जे तांका समय जे कि तांका समय प्रचलित लोक कहानी, लोक विश्वास और लोक धर्म को निजर रचनावली रे लिखित रूप देले। फल रे तांका रचनावली ओडिया समाज रे बहु आदृति लाभ कला। परवर्ती पंचशखा साहित्य रे मध्य लोकगीत धारा अधिक व्यापक थिला। बलराम दासंग दांडी रामायण, जगन्नाथ दासंग भागवत और अच्युतानंद दासंग हरिवंश आदि रचना रे लोक कहानी और लोक चलनी स्पर्श अनुभूत हुए।
ଲୋକ ଉପଯୋଗୀ ଭାଷାରେ ଏସବୁ ରଚିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗୋପାଳ ଓଗାଳ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦୀନକୋଷ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ନାବକେଳି ଆଦି ଲୋକ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ପୃଷ୍ଟ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ଲୋକଲୋଚନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କ ଶଶୀ ସେଣା କାବ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବୋଲେ ହୁଁଟି, କଳାମାଣିକ ଛାନ୍ଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଉତିଶା ଓ ଚୌପଦୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଓ ବନମାଳୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଗୀତର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଗଦ୍ୟରେ ରଚିତ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ଚତୁର ବିନୋଦରେ ସ୍ଥାନିତ କେତେକ ଗଳ୍ପ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଓ ଢଗ ଢମାଳମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତର ଛନ୍ଦ ଓ ଧାରା ଅନୁସରଣରେ ନିଜ ଡାମରା କାଉ, ଡାହାଣିଆ ଖରା, ଢେମା ଦେଇ ତ ପୋଇ, ଜେମା ଦେଇ ତ ପୋଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବା ପଲ୍ଲୀ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଧର୍ମପଦ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାଳିଜାଇ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମାୟାବତୀ କାବ୍ୟ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଥାକାର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ସାମଲ, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି, କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, କବି ସଚିତ୍ର ରାଉତରାୟ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୁବିପୁଳ ଭଣ୍ଡାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଲୋକସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଶାଳତା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ଆଗ୍ରହ ଅଭାବରୁ ଏ ବିଶାଳ ସମ୍ପଦର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଉ ସଂଗୃହୀତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା କିଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଆହୁରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।